ओं श्री जगन्नाथाय नमो नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आसुछि पवित्र खंडगिरी मेला। आम ओडिशार ऐतिहासिक आध्यात्मिक एवं संस्कृतिर वार्तावह भाव में खंडगिरी उदयगिरी पाददेश अनुष्ठित हेउथिबा खंडगिरी कुंभ मेला जहाँ सुप्रसिद्ध आवाहमान कालरू भुवनेश्वर उपकंठ खंडगिरी ठारे प्रसिद्ध खंडगिरी कुंभमेला 9 दिन धरी अनुष्ठित हुए। तेणु आगक जेहेतु कुंभमेला आसुछि, आसंतु खंडगिरी एवं उदयगिरी संपर्क में आलोचना करिबा, तार ऐतिहासिक महात्म्य कौन रही से संपर्क में मध्य आलोचना करिबा। कारण पवित्र माघ सप्तमी ठारू एही खंडगिरी मेला आरंभ हुए 9 दिन व्यापी चली थाए एवं अनेक साधु सन्थ सिद्ध पुरुषंकर समावेश हुए। माघ सप्तमी परे 6 दिन महामेघ वाहन ऐर खारबेल गौरवमय इतिहासर स्मृतिचारण करा जाई जातीय खारबेल उत्सव मध्य एठारे 2006 मसीहारू आयोजन होउछि। तेणु खंडगिरी बुलिबा अवसर रे उदयगिरी बुलिबा अवसर रे जेतेबेले आमे एहार प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करने सहित यार ऐतिहासिक स्मृतिचारण करूँ सेतेबेले मन मध्य खूब गोटे आनंद भाव सृष्टि होता। पुष्पर सुसज्जित होता से उदयगिरी पहाड़र पाददेश जेतेबेले बुलिबाकू लागिलु यार गौरवमय इतिहास कथा मन पकई सते जेपरी मनटा खूब गर्वित अनुभव है। कारण ये आम ओडिशार इतिहास संस्कृति दर्शन एवं गौरवमय इतिहासर प्रतीकात्मक स्वरूप। तेबे खंडगिरी मेलार मूल पृष्ठभूमि हेउछि तपस्वी दर्शन। अनेक साधु सन्थ मुनि ऋषि लक्ष लक्ष साधु एठारे समागम होइथांती खंडगिरी मेलारे। एवं खंडगिरी उदयगिरी जो पहाड़ गुंफा रही एही गुंफा मानकरे सेमाने पूर्व काल रे एकनिष्ठ भाव में तपस्या साधन करुथिले। परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को सम्मान जणाई तांकरी उद्देश्य निज जीवन को समर्पित करी वर्ष वर्ष धरी कठिन तपस्या करुथिले। तेणु खंडगिरी उदयगिरी गुंफा को देखिदेले गोटे स्वतः मन मध्य आनंद भाव सृष्टि हुए। जो गुंफा विशेष भाव में तपस्या पाई समर्पित होइछि। कारण साधु सन्त माने जितेबाला एठारे तपस्या करुथिले सेमाने बाह्य परिवेश निजको दूरेई रखी कठिन तपस्या करुथिले वर्ष वर्ष व्यापी। लोक कथारु जहाँ जना जाए पूर्व काल रे जितेबाला साधु सन्थ माने अर्क क्षेत्र चंद्रभागारे बुड़ पकांती तापरे परे उदयगिरी रे एही स्थान रे अवस्थान करी सूर्य पूजा करुथिले। कारण अर्क क्षेत्र रे उदित सूर्यंक पहिली किरण सीधा सड़क कुआड़े उदयगिरी एही स्थान रे ही पड़े बोली विश्वास करा जाए। जे उदयगिरी स्थान आपण माने देखुछन्ते भिडियोटी रे एही ठारे ही विश्वास करा जाउथला पूर्वरु जे सूर्यदेवंकर प्रथम किरण अर्थात जो बाल सूर्य उदित हुअंती स्वयं वेदपति ब्रह्मांक स्वरूप बोली बाल सूर्य को कहा जाए। मध्याह्न सूर्य को स्वयं शिव शंभु शंकर बोली कहा जाए एवं अस्तगामी सूर्य को स्वयं श्रीहरि नारायण विष्णु को स्वरूप बोली कहा जाए। तेणु सूर्यदेवंकर पहिली किरण यही उदयगिरी रे ही प्रथमे पड़ुथिला बोली विश्वास करा जाए। सेथिपई माघ सप्तमी दिन जितेबाला साधु सन्त माने अर्क क्षेत्र कोणार्क चंद्रभागारे बुड़ पकांती सेठारे सूर्यदेव को दर्शन करी आसीबा परे एही खंडगिरी उदयगिरी पाददेश को आसी उदयगिरी पहाड़ रे ही प्रथमे सूर्य पूजा करुथिले। एहिठारे सूर्य पूजा कले कोटि पुण्य मिले बोली मध्य विश्वास करा जाए। एही पहाड़ रे पाताल गंगा गुप्त गंगा भली विभिन्न जल उत्स मध्य आगुरु थिला जहाँ वर्तमान लुप्त प्राय हो जाइछि। एहा मध्य अतीव गोटी पुण्य क्षेत्र बोली विश्वास करा जाए। पूर्व काल रे एही पहाड़र पाददेश रे जो सब जल उत्स मान रहितिला सेठारे बुड़ पकाइबा भी अर्क क्षेत्र कोणार्कर चंद्रभागारे बुड़ पकाइबार समान पुण्यफल प्राप्ति कराउथिला बोली विश्वास करा जाए। तेणु एहिठारे साधु सन्थ माने सम्मिलित होउथिले एवं सेमानकर दर्शन पाई तथा सेमानकर सान्निध्य लाभ करिबा आशारे मध्य अनेक स्थानीय लोक एठारे भिड़ जमाउथिले। बहु स्थानीय लोक एठारे जमा हेउथिले एवं सेइथिरु ही मेलार सृष्टि। जदि मनरे प्रश्न उठे खंडगिरी मेला काहींकी एवं कहा पाई करा जाउछि, प्रकृत रे खंडगिरी मेला यही उद्देश्य ही सृष्टि होइछि। जेहेतु लक्ष लक्ष साधु सन्थ मुनि ऋषि चंद्रभागारे बुड़ पकाइबा परे माघ सप्तमी दिन एठारे ही आसी सेमाने तपस्यारत रहुथिले। ता पूर्वरु सूर्यदेवଙ୍କ उद्देश्य पूजा करुथिले एवं अनेक दिन धरी सेमाने एठारे अवस्थान करिबा सहित अनेक साधु सन्थ वर्ष वर्ष ई खंडगिरी उदयगिरी गुंफा मध्य रही कठिन तपस्या करुथिले। तेणु सेमानकु देखिबा पई जेतेबेले पाखापाखि जनसाधारण आसुथिले समवेत होउथिले धीरे धीरे किणा
କିଣାବିକା ବଢ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମେଳାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ, ଅନେକ ଭାବରେ ତାହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କିଣାବିକାର ପସରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଠାରେ ମିଳୁଛି, କିଣାବିକା ଚାଲୁଛି, ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ପାବନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିର ପାଦଦେଶରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପାହାଡ଼ର ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ହିଁ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଆସି ଅନେକ ଦିନ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଶେଷ କରି ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିରୁ ମେଳାର ସୃଷ୍ଟି। କୁହାଯାଏ ଜାଗମରା ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅନନ୍ତ କେଶରୀଙ୍କ ରାଣୀ ହଂସପୁର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାର ଅନ୍ୟତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ। ସପ୍ତମୀ ତିଥି ରାତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଘ ସପ୍ତମୀର ରାତିରେ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଯାହା ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ, ସେହି ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେବୀ ବାରଭୁଜା ଯିଏ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ରହଣି କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ପୁଣି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପାହୁଡ଼ି ଆସିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ପୂର୍ବରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସମାଗମ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନିକୁ ଜାଳିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ଜାଳିଥାନ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୟାରତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ଅବସରରେ ଦେବୀ ବାରଭୁଜା ଯିଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦେବୀ ଭାବରେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାର ଯିଏ ମହା ଆରାଧ୍ୟା, ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମାଗମ ହୋଇ ସେହିଠାରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ସବୁକିଛି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ନାଦରେ ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ସତେ ଯେପରି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠେ। ଆମର ପରମ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି। ଏହି ଐତିହାସିକ ମେଳା ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ରାମଚରିତ ମାନସ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିର ପାଦଦେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କାଶୀ, ବାରାଣାସୀ, ହରିଦ୍ୱାର, ବନାରସ, ନାସିକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ପ୍ରୟାଗ ଏସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରୁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାଖାପାଖି 515 ନାମୀ ନାଗା ସାଧୁ, ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଏମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ମା ବାରଭୁଜାଙ୍କ ଆଳତି ହେବା ପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ତାପରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ କୋଣାର୍କରୁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଜଳ ଆସିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଦପାଠ କରାଯାଏ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ 108 କଳସ, 108 ସାଧୁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 1000 ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ମେଳରେ ପାଖାପାଖି 11ଟା ସମୟରେ, ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଯେହେତୁ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ଯାତ୍ରାମାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜାଗମରା ନାଗା ମଠରୁ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ ସହିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ପାରମ୍ପରିକ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯିବା ପରେ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ରାଣୀ ହଂସପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଠାକୁର ବିଜେ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ, ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ, ଆଳତି ପରେ ପାଖାପାଖି ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଠାକୁର ନାଗାମଠକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି କୁମ୍ଭ ମିଳନ ଯାହାକି ମାଘ ମାସରେ କରାଯାଏ, କାରଣ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ମିଳନରେ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ସତେ ଯେପରି ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ। କିଏ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କିଏ ପୁଣି ଭଳିକି ଭଳି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କିଏ ପୁଣି କୌପିନ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି।
पुणी अनेक मात्रा नागा साधु सन्त सन्यासी मैंने उपस्थित रही था। समस्तंकर एकाकार भाव में गोटे आध्यात्मिक भाव सृष्टि हुए, आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि हुए। खंडगिरी उदयगिरी पहाड़र पाददेश गोटे आध्यात्मिक परिवेश आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकम्पित हो उठे। एवं आगक जेहेतु पवित्र माघ सप्तमी आसूची, माघ बुड़ समस्ते पकेबे, खंडगिरी मेलार शुभारंभ हो, तेणु एबेठारु सेथिपाई अनेक मात्रा प्रस्तुति आरंभ हो सारा। पवित्र माघ सप्तमी एवं पवित्र खंडगिरी मेलार शुभारंभ अवसर में आपण मानकु अनेक अनेक अभिनंदन। ओं श्री श्री लक्ष्मी जगन्नाथाय नमो नमः। ओं नमः शिवाय।